Check ka rin na, uy. Oh my God, really naawa. UCSP. Hi, Bash! Hi, Bash! Oh my God, I love your kanang curly hair. Rosalinda. How are you? Niya mo. I'm fine. I was so busy last Valentine's Day. You know naman, di ba? I mentioned it sa last week nga na ako'y kanang busy kay ko sa Event. kanya. It was a very successful event. That's Like Love Lust. Yes, kwan siya. Nindot siya, Bash, kay it's a perspective of Learnings. learnings and the perspective of love ba, how you deal with it emotionally. Yun siya, and I think you need it. Would also like to thank the people who went there sa event. Exactly. Thank you so much sa mga Chakadings And hi, adto. Chakadings! Happy Tuesday! Happy Tuesday and belated happy Valentine's Day. So, dili na ka bitter this year sa Valentine's because you were last year. Bitter ka Yeah, a I was little bitter, bit. diba? A little bit. Pero karon it's okay. Mo follow na lang ta sa unsay trending sa mga unsay tawag ni sa mga influencers, self-love. Ang meaning sa self-love, lols. O loling hayag. Loling Wanat hayag na ang lang show. og heated rivalry. Of course, I haven't watched pag Wa pa ka watch? My God, I'm not planning. magisi ta na nimong panty. I'm pretty sure. Kay manghuot. Manghuot kay mo go to king. Muna siya. So, if you want, until now up to now, merag ikapila na nako balik-balik ang heated rivalry. Dash, grabe, daghan ka na disposed. Nga verb, kinagisi yun siya. And then, wala ba ako'y ka ng sewing machine? Yung daghan kay kag mga oiset nga nagamit. Dili kay tissue ako'y wet wipes. Ew! Kakuan na uy. Mas ew ang dry. Ew! Ang dry. Gosh, Dili, kibaw ka, picture this out. A transparent Elmer's glue. Nya. And then, dili mo tarong Anong trapo. wipes? Wait! Dili mo tarong trapo. Mabilin sa imong skin. Di ba mura siya mga backpack? Ingon ana ang Ay, dili ko ang ka-relate. dry. Ang wipes, at least ang wipes, ma-mel siya. Bitaw sad, correct. So, Unsa klase nga wipes? klaro na kaayo nga dry ka. Basin kitchen wipes. What? Dili, baby wipes. Or kitchen towel. Oh, guys! Uy, pero gabi ka, traffic ang Valentine's. Just like last year. Last year, Kay daghan na po ga-date nga mga bayu. bitaw. Kanang restaurant. Ako sa una, bitter ko na mag-date-date. Bitter ko na mga maka-traffic or whatsoever. Pero ako karon, I'm very happy for the people na partner in life. And then nag-date sila na whatsoever. I just hope na magdugay sila. Ganahan ko sa disposition sa imong life this year. Okay? Yes, I'm kanang feeling na ko ba nga, why will I be hateful sa mga tao nga happy? So, kung ganahan ko ma-attract og happiness, mag-start ko sa akong self. Okay. That's good to know. Murag wa kay tuon ako sa Gilapos sa Pikas kadugay na tong friends ba klaro kay gilapos sa Pikas Dungan pinaana na din ka nga. That's good to know. Okay. Okay, good to know. By the way, this is Lyle. And this is Shane, And and you're you're listening listening to to UCSP as we check us a parlor season 4, your favorite Cebuano queer duo. Here to stay. And here for more. Da. Perfect na dyan siya. Nakuha na gid siya ng Hi, intro. thank you so much mga So, Chakadings. Bash, Yes. as expected, as our Chakadings po, nag-expect na po sila nga natay special guest. Yes, na bitaw na ni question last episode na to if kinsa atong guest. And then of course, di ba ita spoiler. So, I really want to extend my gratitude and thankful jud kay kung niingon siya yes. Kibaw ka no say nakanindot he's one of the kanang mataha na jud ka kasi the achievement, my God, dili jud ko ka di na ta kaapas, Bash. Miski atong edad di na makaapas. Kahit sa katahagahan yung achievements. Pero one message away ni nangutana na siya na ako nga para ako ba na or kanang seryoso ba ni siya? Kay may sa milagobs ba ako no siya? But he said yes. But he said yes. Instantly. Walay arte-arte. Walay hesitation. And then, kung nana ni name, ha? Nani ni siya name. Unlike sa uban, wala pa name. Ha?
Diba? Anyway, I would like you to kuan ha. Yes, and then Present when I the- kanang ako introduce na ako niya, dili ko ganahan nga ako i-memorize. Ako siyang basahon kay dapat perfect. Kay kung dili perfect, ma-cancel ko sa Cebu. Daghan mo kontra na ako. Sa Cebu gyud. Yes, Cebu to be exact. Pero dili lang Cebu. Internationally sad. Okay. So let's start. So, Autong Gascaron is a graduate of Bachelor of Science in Dentistry from Cebu Doctors University. So meaning OTAD. Tribal. Tribal, pajud. The go-to and foremost jewelry and accessory designer with Tessa Prieto Valdez man lang ha. Mura siya na ba siya? Credited as one of his VVIP client. His handmade and first-rate crowns were already exported to the different parts of the world, including countries in Europe, North America, Asia, Australia, and Oceania. Kulang Africa dahil. Antarctica. Antarctica. Including the final crown for RuPaul's Drag Race Season 9! That's true. Tinuod siya that bash. And then, the in-house crown maker of Queen Philippines and Miss Kuyamis, Miss Universe Philippines Cebu, Negros Island, Miss Okay. Mabalacat, Mutian ng Tagbilaran, to name a few. And To then name a few. Napadri Kamabash. And then a crown for Shane and Lyle. Hello! Hello! Uy! The crown for ECSP. Please, mga chakadings, let us all welcome us in with open arms. Round of applause. Yes. The Shandar himself, Mark Anthony Tanchavez, everyone! Hi, Mommy Shandar. Shandar! Welcome to Laoy, ECSP. Kumusta? Okay lang. Thank you for having me. Of course. Yes, of course. It's our pleasure. It's my honor. Hello. Bitaw. And did you celebrate Valentine's Valentine's Day Day. this year? Yearly mang yun na siya. Bitaw. Not just with someone, di ba? With family and With all. family, friends. Kani siya, gi-question nila na ko, what is your take about kanang sobra ka traffic pag Valentine's Day? Tungod sa mga lovers. Question man dayon. Dili man sad good siya. Actually, Valentine's lang. Bitaw, no? It's like every day, Every right? day naman. Correct. Before, yes, Valentine's. Because I used to do styling before for my tita in Calidades. She passed away a few years ago. Mo traffic yun ng Valentine's. I don't know why. Mo start mi alag mga 2 a.m. kanang arranging flowers and deliveries. Kay to avoid traffic mo, traffic yun siya. Valentine's Day. Najid siya, no? Nagyud na siya. Yeah. Nya Feel- karon murag Unfortunately. everyday naman. Feeling na ko kanang basta Valentine's kay mura siya kanang mura siya Christmas. Inana, no? Siya Christmas rush. Na ang mga Yeah. tao manggawas, I don't know why. Nya especially karon daga na kayog mga new restaurants. Correct. Na mga Places to go, nga mga places to go, bag-o. new venues for dating. Correct. Correct. Tinuod siya. Samot jud kayo. And And then then there's this new green cars around. Oh, yes. So, GSM. GSM, yes. Yeah. Baka naman. yeah. Oo. I really appreciate that, Bash. ang Me too. GSM. Ako sad. Yeah, because it's cheaper and it's cleaner. Yes. Not just the environment, but also like the interior of the cars. Diba? Correct. Have you tried it na? Yeah. That's nice. Infused I wala ko ka-try, but nakakita ko. And I've okay. seen some of the posts about it. And kanang, I think it's just time po no nga, It's undang mo time. na to. Undang mo na to mga Traditional baon nga Oh, kanang mga gubao na jud and then nanimaho na nga taxi. Correct. Hygiene sa Ang hygiene sad, uy kay ang problem man sad gud usay ka ng fresh kay ka. Yes. Fresh kay ka, humot kay ka, tas iniglingkod di mo mupilit man gud usay sa atong mga sinina. I'm sorry ha. Dili ta lovable ana char. Yeah. Correct. Muna siya nga mukuan siya. But anyway, going kanang kuan Mami Shandar, going back. Thank you so much for kuan ha, for Yeah. giving your Oh, time, thank Jud ha. you. So It's our pleasure, karon, Jud. among start na to is of course am nila mention na to ganina nga. Sorry, you're kuan dentistry day ka. Dentist, yeah. And a Dentist jud nurse. ka and a nurse as well. Nurse. Ever, di ba? Ako di ba kay nurse man. So you're a dentist and a nurse. Hala, oy. So how was it kanang kuan transitioning, for example, yes, you're a dentist and a nurse. How is it transitioning to designing? Well, actually, wala may difference, actually. It's more gani, so, being a dentist, so mas nahasa ko sa dexterity-wise, when in creating accessories, Yeah. creating designs. Sa nurse po, sa pagka-limpiado, when it comes to Correct. products and everything. So, kuan na sa. Pero,
akong passion is more on designing, not on So very meticuloso jud no. Kay Oo. basig yes, you have to be yes. especially on my field. Correct. Kinahanglan gyud ka ng attention for details. Yeah. That's so Okay, true. nadyo'y uban na kanang they could copy but they could not paste. Okay. Daghan kay na Correct. sila. Okay. Diba? So, Daghan bitaw sila. daghan sila. Daghan Yeah, I sila. would be proud kanang daghan sila niya maka-boost pa ba o at least na ay kuan na bag-o pero dili sad maka-proud mo tarong na sad inyong trabaho just Tinuod to be, mo, it should na. if you copy you paste perfectly or beyond Correct, not tinuod. copy and lain Iubos diba? ang kuan. Kay quality so Quality. ako as an accessory designer di ko ma-proud True. instead ko ma-proud ko nila di ko ma-proud kay hugaw kay trabaho dili bitaw giving. Correct. Yeah, it's not That's what I giving. said. It's not giving. Correct. So in a tinuod. way, you're nursing and I mean, Nurse, being a nurse, nurse and and dentist. a dentist also helped you a lot in, being meticulous and In having terms the of eye. discipline. It's Yeah. true. That's nice. Di ba nurse? I resonate with Mami Chandra. It's because kuan nurse man sa jud ko. So meticuloso jud and then kuan kay sa details and then may pagka tinuod sa jud ha. OC. Pagka OC, may maarte gamay. Yes. Maarte siya. Because it's because it's unsa ni siya? Kanang we're bringing our name ato ba yan ng craft. So make sure nga nindot sa jud siya and then kanang presentable siya and then dili lang just we're not just doing this for Philippines. We're doing kanang ganan kag internationally. So And kanang inyong pagkaingana, it's already embedded in your body ba because you have been doing such in such a Yes. long time. yes, correct. Yeah. Most of it- and then mga kwan pa. So good first year pa lang ka as a nurse or Oo. dentistry. So nag-white uniform na ba yata? So arte ba kay nang ang white is very difficult ba jud ang uniform bash. Especially kung mag-uwan. Yes, correct. Kontra kay na. Kontra kay na Correct. malapok diri. Malapok. My God. Kana Mo si jud. siguro ng reason nga no puti gid mo no. Kay para ma-practice gid ninyo ba. Para mayon jud nga throughout the kanang years. bitan-on bi kung damak ba ni siya or di. Oo. Ma-practice ba gid nimo. Chika lang. Correct siya ka But lang. sa atong mga chakadings, I'm pretty sure that they've heard your name sa mga pageants. But Shandar is a household name in Cebu. I'm pretty sure nakadungog na mo na Shandar shoes, accessories and crown. bags and crowns as well. Kana jud kay murag tanang pageant diri sa Cebu. Ato lang sa Cebu lang sa nga context ha. Shandar jud. yeah. So nakadungog na sila sa name but they have not seen the face behind Shandar. Okay, kuan man na siya kanang ansa tagani kanang dili man guni siya kanang hambugera dash. Kanang dapat dili siya dapat yung naong na dia nga nakapastura unlike Para sa tong mga topic uban. last time, Oo nga. tarpaulin. Before ang product ba naong sa unahon. Ano, so siya kay product first and then if you come to want to know me ana siya and that's it. So so we want to talk about that first. Correct. Kanang touch base lang. How did that brand start and why Shandar? Sige. Why did you call it Shandar? Yes. Actually, when I went to Manila after graduation, I was based in Manila for 4 years. So to work ka ng life-changing, na kanang I want to be out of Cebu, to experience Manila, how life is going to be after graduation. I live with my cousin there in Manila, and she nagbuhat na siya mga trinkets. Uso man na ka ng mga chopsticks ganun pamutang Oh sa- yes. sa Manila. So curious ko when I went home, ako kaninda dun sa Cebu, no? There it all started niya. And then my friend, she passed away na, told me na magbatag brand. Because sige niya. I was inspired because I used to style for my tita Calidades. I asked her, tita, ano Calidades? Calidades in Spanish means Quality. Correct. Well, bitaw no one word lang that kan mo stay on Exactly. someone's mind ba. So nag-research and then this akong friend ikon siya kani Shandar ikon sa man it's an Indian word for proud and elegant. Oh my God. Mami Shandar karon pa okay ba kaon sa akong first ana. Muna imong kuan babaeng pangan sa gabi. Shandar. Kay abidjo na ko ang name nga Shandar is imong panggabi nga name. Di ba naman yung anak, for example, Eric, inigabi Erica. Erica. Or yung anak, di ba? So again, the it's an meaning of Shandar Indian is word for elegance Elegance and and proud. proud. So balik ang akong kuan is ganan ko mga household name siya. Kung muna kong dream so
household name. Uy, shandar ka no, nagshandar ka, meaning Correct. ligante ka tan-aw when you wear my jewelry. Correct. That's so Before. true. Kaya akong dream before was, there was a bar in Ayala before, it's called Voodoo. Yes, ako may ginuok ko, my God. Where all yes. the it girls go every weekend. Exactly. I told myself, no, maski usa lang ka kung an it girl will wear me, and then Go na. siguro. Mm. Then And did it worked. happen? Okay. Yes. It Who was worked. your muse back then? Well, sila Jaja Chongbian. Oh, okay. Sila Jude. And then, Weddings at the Waterfront came that year, and then they were looking for jewelries during the fashion shows in Manila. Manila Models kay before Waterfront, namang na sila team up with Manila designers and Cebu designers, and they do weddings. Can I mention? ba? Sure. Weddings at the Waterfront before. Yes. And then all the models in Manila and the designers were looking at our booth. Kaya naman may booth dito that time. So, dito I first introduced katong mga chandelier earrings back again in Cebu. So, mutong Uso kayo na nag-trending sa siya. Trending. Trending siya, and also pearls, using of pearls po, the trending siya. So, moto, I went, nakuan ko sa Manila, wala kay sa Cebu. And then in Cebu, hinay-hinay na dayon siya. Kinsa man ang Shandar na kuan nag-sponsor ani-ani. Kana Jude, pag first the shoes by Shandar, mo na una ka lang, katong Mandawi. Mga Miss Mandawi, Miss Mandawi, may siya, shoes by Shandar. Kung, kinsa man siya si Shandar? And then, nakoy na ilan nga Shandar before. Abi na ko siya. Chance ba nga Shandar? Kung nga, siya ba ka ni yung order no? Ano? So, wala pa siya ko kaila imo mami nga. Oh my God, so amin na ko. Uy nga, so na to pagkaila-ila. Kinsa man siya si Shandar? Mo to nga, as time passes, nagkuan na Miss, ano siya ni Miss Cebu. Miss Cebu, Queen Philippines, kana sa tanang mga Miss diri sa kuan pag Shandar. Shandar. Mo jud na nga. Shala. Bawa na Shala jud ka. Shala gid And then of ka. course, Bash, kinsa may mo sa Priato Valdas, uy. Yeah. The very kanang kuan si tagani flamboyant na icon sa mga inana. Di ba mga fascinator. Yeah. Oh, di ba? But let's go back to the very first time nga wala pa ginailhan ng Shandar, and unsa gid ang nakapasikat sa Shandar? Let's say first, Unsay sige breakout, na. ay, saan natawag na? Breakthrough? Nga moment niya. Siguro when katong Manila, when Mao I to was, siya. kato siya. Mao gid to. The chandelier earrings, the pearls. Yeah, before Ann Curtis was, di pa siya sikat, we did a shoot for her. Oh. So mo ni nakapa Oh, kuan hinay- gid Kana siya. dyan hinay na Ano unsa dyan. na nga mga year, mami? My God, 10 years ago or 15 Wow. years ago. 15 Bata years pa si Ann. ago. Yes, kato pang kuan pa siya, kato mga TGIS time pa niya or dili pa? Kung ano siya, transitioning to be a woman. Okay. Pag- mga pa- palaging- girl na siya, pet padong. girl na siya. Okay. TGIS na siguro. Dito na siya na hinahinay. Kuan pa siya, no? Katumurag GMA pa siya adto? GMA pa yan. No, ABS Oh, na ABS siya. na siya ABS adto? na siya. She, padong na siya mo shoot for, what do you call this? Katong ihang teleserye na Company. Diyosa. Josa. Okay. Okay. Ang nga na, Jude. So kung ano siya ato gid, woman na siya ato Woman. nga. And then, I did Folded and Hung. Accessories. Accessories. So, dito, more on Manila. Giunsa nimo pag-penetrate sa mga brands, mami? Well, siguro sa Char. Friendly magug ko. True, tinuod. So ikaw gid mo approach. No, they approached me. Oh, okay, because of your works, Yeah. no? And then connect na lang with the people in Manila. Because when I competed for Cebu Young Designers for Philippine Fashion Council, Philippine Design Council, I forgot, for Paris, which I flew to Paris 2006, representing the Philippines. Dito Wow. ang connect. Kana na, Jude. Before me was Mami Cari Santiago on apparel. Me naman on 2006 accessories for the Philippines. Oh my God. Na it changed my total Image nimo or image when it comes to designing accessories. Yes. When you're abroad and you see unsa jud di ay ang okay mo no sa imong vision, no? Yeah. Because Wow. Lahi gyud mo 360 gyud.
Mo gini Diba? lagi ingon bash, nga igabot lagi daw dito mausab gid ko nimong murag na kan ma-unlock nga character. Yeah. Oh, because I think kung man siguro siya, it's not about, I think it's, number one is the prestige. Then number two is the confidence na imong nga I'm bringing the name of the country. No, it's also the design aesthetic. It's aesthetic as well. Most of that. That's so true. Because I used to tawag ani kanang a consultant for kanang fashion accessories na mga factories. Muna at first kadi ko kasabot kung ano yung animan ang style ngani ani. When lupad ako og kuan Paris and then seeing all my competitors and also dito ko okay mo day ni ang gusto sa market for Europe. Muning gusto na market for kanang Asia. Laisyo. Mo day ni siya ana. Like, Okay, you lahi could gid go ay. in a room na puro all blue, shades of blue, all shades of yellow. Pero abot sa nimo dirito a certain country, gimix and match iko, la pwede di ay. Ana gani. Ma'am, na quick question. Is it a choice nga accessories ang imong i-design, not apparels? Kasi when you mention kanang, when here in Cebu specifically, dagang designers jud apparel. However, may mga kag gender accessories, murag wala ko'y nadunggan nga na kay competition sa accessories. I think that's a good thing. Pero is it a choice or nakuan lang ka it's because nagsugod kag accessories, naka-design sad kag kuan ba apparels? Wala ko. No, never Wala siya tried apparel. Murag dili na ko forte ang apparel. Okay. Okay, Well, let's talk about your childhood days, if you don't mind me asking. Kanang, when you were a kid, Mami, kanang, do you already have the passion in, designing or like accessorizing yourself or accessorizing someone else? No, it's actually more on an inspiration for sa akong grandfather. Because my grandfather is an artisan in Iligan City. Laisyo ba? Kuan siya kanang he makes kanang floats karo for fiestas. Fiestas. And then maghimo siya katong mga belts na made out of coconut shells. Okay. Nga earrings of coconut shells with my Ang father. siya nag-store. Dito Nice. growing up na murag tanaw lang ko okay. Murag ni kuan siya nako ba? Ang tawag doon Na-inspire. na-inspire kadi natug siya sa akong head So napukaw ka na. for how many years. Oo, nasa sa imong back Kay burners murag and kuan brain. siya kay when I realized it kan nakamata ko kay akong cousin is making accessories naman sad. So murag it's on the blood. It runs in the blood, no? It runs in the but can you show, but why dentistry nga? Di man design. Dali. And- Taas kay na siya. I love to go ganahan ko mo eskwela og fine arts before. Pero fine arts magud sa una marag dili kayo kanang tawag ani practical ba na ini-graduate nimo asa ka pa dong. Correct. Ah, Wala siya okay. mo dyan. Before. Alam mo dyan ba Before. siya? Choose a course kuno sa imo nga ini-graduate mo makatrabaho din ka. O ba yan ang thinking sa una? So And it's then- either you go nursing or you go commerce or you go engineering. Never fine arts. Yeah. Fine arts, mascom, and never ano nila. Sorry ha. Sorry, Vito. Tinod, it's before na. Oh, tinod I'm na. speaking ko anang kanang. Yeah, I mean, that's your story. So mo to siya nya murag enrollment na mga kuan barkada nag-nursing ni unsa ka kuno. My brother is a medical doctor. Okay. Sige doktor na nakakod. Pero di man kaya sa kong utok. Anya? Kung mag-dentistry na lang ko kay si Lolo dentist man before. Kasi mag-dentistry nga no. Ay, usara kay math, algebra. Ay, dentistry. Dentistry. Diretso na lang yun. Muna din to, antong human na lang. Mora ba na Wow, reason that's so nagpaskom nice. ko kay usarang math? O tara, ma. Usari math. Eh, Tinuod yun, nursing pila ka math. Nadagang kig Tulo. math. Nagtuod jud ko, pharmacy magani ko, then ko nga, ay, pharmacy kay wali math. Pagtanong ko, ano mo calculate mo jud dito? Uy, mas grabe pa jud, by grams, by kuan. Oh, Oh, nya ka my na- God. Anya, mami, kanang, so, kanang ni grow ra ang, sana ay being, or taking dentistry ba sa imo grow, it grew on you lang. It grew on me. Unya, nandito ito mga sideline na dayo na. Side hustle na. Na introduce na ko with Junjat Primor kay they used to teach man for kanang intramural. Correct. Unya kanang Miss Valentine's for CDU. So Cebu Doctors na mo gyud Miss Valentine's. Correct. Pero siya kanang Miss CDU pero Miss Valentine's ilang tawag. Muto katong Miss Valentine's. dito na introduce ko ni Doro na inglaw din ni stage design. Dito ko na kuan to the world of fashion. Fashion. Na dito. Oh, hello, eh. Di mo imong
lami imong transitioning so sa yung Na-intertwine niya ba ang kuan? Oh, kaya na may uban jud nga kanang sometimes na kuan kanang nursing siya and then na force siya mag-nursing. Na force ka mag-dentistry. Kuno lang kay walay math. Okay, wala. Sorry. Pero So, walay pressure sa Pressure inyong sa family. Wala ra na-happy ra masad sila kay at least do ka bok doktor na. Okay. But I mean like after when you graduated kanang dentistry and kanang nursing, nga ni take ka ani nga kuan ba sa designing nga field, wala ra sila kuan. Wala Are ras- they happy wala about it? raman they were happy about it kay pag sud na ko ani na field wala man ko miingon na nagpakaawaw nila Correct. Nice. Mo jud na no. sa maragi ko Unsay recipe, unsay sikreto to be a successful businessman ana na lang. kuan si patience Okay. and then lots and lots of patience. Okay. Bitaw 5. Patience, lots and lots of patience. Mura man gyud na siya actually Oh my God, 'cause patience ba? ang business is not One click, no? Bitaw, it's just an Successful. overnight process, Yeah. correct? me, it took me like pila ka years before ko to reach my name, household name. Dili sa yun. Unsay mga struggles sorry, yung nagian? Ay sorry. It's okay. What struggles? Struggle ka nang i-look down ko o kanang usa ka dako kayo na kanang fashion accessories na factory. Ngani, okay. Wow, just mess. And then, Yun sa day sila. Di ka every time I was there niya. There was this show. It's a jewelry show in City Sports. And then I was called to rescue kay dili mao ang pangayo sa Swarovski. Oh my God. My craft na ko yung mga Swarovski dito na they wala pa ko yung name kato di pa kayo ko sikat adto. Ginan ko na. Nagdaka inko I brought a few sa sakyanan siya. Kwa ato ni nakuan siya unsa ni kanang na nagamit siya. nagamit siya. Pero, Sus, gitasan ko skilay sa tag-iya. I didn't know na nadi tiyangge dire karon sa kuan. Oh my God. siyangge. Nung yung anak, gani mga insulto. Yun sa ramang ka, mami. Wala ra ko, nihilom ra ko. Okay, naano ka sa taas. So, Napagyapon siya sa taas rin dyan. Ambot lang. Naka ba? or mas taas na Check siya. Or di taas na siya. Di ba? Ano siya, Dito mami? na siya. Di ra ka. So, if nahi mga yung mami, unsa may dapat buhaton, ana, pasagdaan na lang yun, no? Wala, smile. Really? Tapos ano kilay, char. Correct. Smile na lang, di ba? Pero kung Kaya na ni mo ba? So, kung Unsa man, smile? Di ba, ka ng I've learned karon karon nga sa panahon bang if ever ka nang dili pa jud ko kanang establish then somebody look Nasa down in my pedestal. koan, it's not that imong gidawat nga bati ang imong gibuhat, it's just that kada bang there is time for everything. Yeah. Sige, tunlon lang ninako. Maabot kayo sa point nga mo kuan ani dili ti kabalikan pero I'm gonna make you feel na asa na karon. Mula na siya. That's for me. Kay, di masuko, di mo ko ni-apply pagka Santa Bash. Bitaw. Mga away sa gyapon ko, magminalita gyapon ko. Tinuod yun oy. lang ka nang teleserye yun atong kinabuhi. Bitaw. Ano yun king anak, di ba? Oo. Mayingon siya ko, it only happens in the movies, dili man tinuod. Correct. Happen mag yun siya. Naigita nga kita i-api. Kanya Correct. naigita nga kita gud ang bida. Oh. And then nasa J-time nga mo, apita usahay. Ah! Ay! Bida kontra bida. Nasa Kana- yun na. Diba? Bida kontra bida. Sige, let's talk about that. Kani siya akong ganahan jud makuan. It's because we are a fan of Drag Race. Yeah. RuPaul's Drag Race. And then, when I saw the season 9 ni Sasha Velour, when Ru mentioned jud nga ang crowns from Shandar and the scepter as well, natujo ko na yung, oh my God, si Mami Shandar jud ni. And then, I confirmed it, Jud, with you, when we talked, so I think it's in Hong Kong. Hong Kong. Sorry, yeah. It was in Hong Kong, and you visit sila Hong Kong, and I was there, sad working pa. Nahish ko, oh my God, ikaw, Jud, ito, Mami Shandar. And then, nga ito, may nakailaman, Jud, ni Mami Shandar. We became close, nga ito, and all. So, nga ito ko nakuhaan nga, ganan ko sa process and how it all began nga, naabot ang imong crown ug scepter dito sa RuPaul's Drag Race. Because I have a friend who has a shop, murag styling shop in Hollywood. Si Alexis.
And then, good friends sila ni Ru, Mama Ru. And then she told me na, introduce ta ka ni Mama Ru for season 9, basig type niya na magkuanta og Shandar na crown for season 9. Ko, sige, okay lang. So, wala na to in passing ko. Di siguro tinuod. And then I got a call and then I got an email. Huh? As in? Iko, oh my God. Muna ni, ana ba? Drag Race, siya, you read first the guidelines and tanan before you say yes. It was stated there na dili ko mo disclose in a year. Oh, Na ako bubuhat. Okay. Kay makabayad ko $1 Yun ang million. amount. Na Ako'y NDA. kakuyaw. Wadjug ko'y gisabaan. And then, muna to, gather na ko og kanang requirements nila. So, dakon lang nato gamay ang crown because drag queens Yeah. can mag-wig, magida Correct. sila all the Yep. time. Not knowing na si Sasha Way Walay buhok. Correct. That's so true. Anya. Diyan ko muna to end na to. Sumoto na on the process na kuan kanang nabuhat ako, so I'm sending it na to Hollywood na. Sumoto niya na. Di draft na po, di balik na po tong katong email na po, and then dadaan na sa kog kanang hard copy to sign. Na dili ko pwede ma-disclose. So that's why kanang hilom kay ko. Correct. Hilom jud kay ko. Good Tingog luck. guy adto. Pero nang danal sad nako, mura naman lain sa dito ka makapanghambog. Sige na lang. At Okay. least kuan ang makaila. Correct. Bitaw. So that's where it all started. So you really flew to kanang No, gidana lang. Deliver na lang. I was so busy okay. that time. Dili But ko- we were supposed to be there. I was supposed You to were be there invited? during the Okay. crowning, pero Sayaw nga. Sayo, magkamita tayo ni Mama Ru, no? lagi, I was supposed to go there katong mga drag kuan nila. DragCon. DragCon. Wa di ka. Kahit naka-proud, yun ba ang balahibo? My next question is, why was it just a one-time opportunity with Drag Race? Murag kuan man siya. Magsige siya change. Magsige siya change. okay. every Ato season. nga time. Okay. Yeah, murag mag-change pud sila og katang ilahang producer or something. I don't know. I think, And is it stipulated sa inyong agreement nga naagi specific nga design kanya. sa crown and scepter? Ang dimension lang niya, ang kuan lang kanang Ang height pod. Wala ang ra. height sa ana. Kaya di ba tag-as? Dagas ba yung kayo na ilang mga Dagas, kwan ayun. crowns, no? And did they pay for it? Tit. Diba? Ganahan ko sa mga Ganahan koan, ka, sa na. bleeping. Correct. Yeah, kuan siya kanang I was so touched kay na-shock ko after season 9 na kanang mail came in ba. RuPaul Ano, siguro as kuan, in. mga chipmunks nagpadana ko gifts. Oh my God. Mao ba? Ka-nice, uy. Sweet kay sila. Grabe. It was a conjud. I was really conjud. Surprised. Surprised and happy jud ko pag ingon na Shandor ang season 9. Pag ingon ko, oh my God, Shandor, naman jud Filipino na jud nga. And then Cebuano jud nga. For Cebuano, kwan no? By heart. Yeah. So, nga kanang ni-represent jud sa RuPaul's Drag Race. Yeah, Ang crown and international scepter pa pag yun. jud. And Diba? in all honesty, Mami, did that opportunity help the brand? Yes. Okay. It did, no? It did. So after nana sa yung mga nangabot ng may kuan opportunity. siya more siya ni Naka-boost gid siya. Alam mo, na kailangan gid mga anak. Kailangan Bash. jud nga. Brad, we need siguro something pasabog once in our life. Correct. Kanang bisag one time na gid ba nga makabuto lang gid sa Buto ni. lang, okay na. Wala, way. Diyos ko, Lord. Bless na kay ka kung buto-buto nakapirmi. So sometimes sa good sige kag buto niya masayop ka inigbuto nimo wa napaong na Paong nakatinood jud na. Nasa dyan yung anak nga, sig pabuto, sig buto, and then all of a sudden, masayop ka ning gibuto nimo. Paong Wa na yung masunod nga buto. Yeah. So let's talk about crown making and accessorizing pageants here in Cebu. Kano sana siya nag-start? to sa start. Crown making. Bito nga, ikaw naman jud ang Keyword, tanan na lang, gid mo siya crowns, Lord ikaw yun. jud. Actually, Go to na jud ka sa mga crowns. Dito, pero na naman sa uban. Wala gito before naman. Yeah. When you copy, you paste well. Correct. Tinood jud na. You So, nani listen, mag-copy jud, mother. Dagan na. Actually, we talked about that sa mga previous nga episode nga kanang about kanang mga copycats ba? Yes, copycats. Kaya bang, muna ang Deliberately akong... following yun. Kaya nga ako ba Nice is... man na naay mo copy nimo pero malagi na when you copy you should make sure na
lami imuhang Correct. gi-copy. Or at par man at lang, no? par or beyond, kay at least ang imong gi-copy, ma-happy. Sige, kani siya, as a consumer, and then mga chakadings na watch, is Shandar expensive? Yes. Char lang. I love it. I think it's for a specific market. A specific market. What do you think? Because expensive might be you interpret it as like this. Expensive ka because quality ka. Expensive ka because you're using good products, Correct. good raw materials. You might be cheap with the same with the same aesthetic, but looking closely, it's not the same material that you're using. Correct. Or expensive ka because you have taste. Di ka expensive kay wa kay taste. I love it. I love the conjure. Bitaw, tinaw siya. Walang kanang si Tony, dili man ingon nga kanang. I think being expensive is not a negative thing, bash. Yeah, it comes It's with because it quality. comes with quality man sa jud. And then unsa tagani? Dili sad baya barato ang raw materials. Di sad jud ana. And then unsa tagani? Ako motuod jud ko nga the brain, unsa ang gikuan sa brain, na artistic side sa brain ba? Expensive jud siya. Yeah, the Dili siya creativity, the art. Expensive jud siya. Dili po siya ang unsa imong ma-create sa imong mind. Because different jud tag brains, mga ana lahi-lahi jud tong pagkunan. And then that is the most expensive thing jud. The creativity that imong gi-input sa imong mga products and sa imong craft. Also, Mommy, as a brand owner, do you believe nga people also have to pay for the brand? Like kanang For the name of the brand. Yeah. okay. Okay. Yeah. I want to know about it nga kanang why is it ingon ana, mami? Branding manggod is more on your identity, your quality, and your service, and your after service after you buy the product. Okay. So branding yun siya. Bitaw. So you have to make sure na kuan yun ka kanang you're true to your brand. Na dili Bitaw. ringon ikapalit lang kausan yan. Okay, mo na Kuan na ipa-repair dili ka mo repair kani palit na. Lamay uban daghan kay na sila yung ana gani. That's so Pero true. kabaw ka, no? Sa tinuod lang, nabay uban nga, pamahal-mahal, pero wala lagi quality. Unsa isulti ni mo, anak, Mami? Kana mga bagag ng chat. Dili true. Di ba man sa nuod gyud? Di ba sad mo tuos sa jug ko? Kanang Dili sure ka class. nga, mahal ka, ay, marag wala lagi dili class. Dili ka na. Dili class. I don't comment man gyud usually, 'di ba? May knows that. Kanang no, mahal siya anya kanang. Tanawar good. Correct. Man tinuod jud naman jud min ana said actually like kaning mga I tend to join kaning mga fairs, mga bazaars like here in Cebu, and then diba naman tayo mga events about ana kanang mga designers minanatanan man siya ko usay nga this is too expensive, and then magtanaw ko sa Makita na pagkita sa quality ba ko nga God kanang maklaro na uban nga maklaro ang kuan, maklaro ang glue gun. Nadyo ko na, I mean, I know a brand nga nakaana gid ko nga kanang, hello, makita naman ako ni sa IC Lim. Sa Manalili. Oh my God! Napagyud da uban na kanang crown maker ananan niya. Tarong mo ha. Kay pakawaw mo. Naraman mo Shopee. Ana gani. Yes. Yes, that's so Diha jud ka na true. mo init akong dugo gyud ana. Ana gani. I won't mention names. Do you think it's an insult sa imuha as a crown maker? Yes. Diba? Because kanang mukuan sila na oy accessory designer anana. So, kuan kayo kadiha kanang loud kay kadiha for kanang glossy magazines na. Only to find out na i-Google Lens nimo na Shopee. Google na sinuod jud no. Dito no. Yeah, true. Naanag yun ko bagaas ang naong ano. And then, grabe na kayong pag-publish sa magazines, Yeah, grabe yeah. pag-check ka, and then, price kaayo, pricey Accessories by kaayo. ana ni ko pag sure oy. Bitaw. Kung naalang gyud kuan kanang sus kung pwede lang yun, di ba? Ito. Makabadlong nila. Exactly. Since I'm a senior to them. Exactly. Yeah. Tinuod jud. I mean, you all It will have all drag the the rights accessory designers down, but Yes. everybody, di lang ikaw, Correct. ma-appeal man good na siya nga kung muna imong gi-show sa world imong product ingon ana mo ana man gud na siya nga
ay, kung lagi na siya no. So, meaning, ang kaning uban, basig pare-pareha sa dyan ni sila. Bitaw. And then, kaya bang ma-associate na lang ba? Oo nga, mahug na lang nga cheap ang accessories. kanya. Tanang accessories. Kay sometimes gani mo, self-doubt na mi ba, alam, kuan pa ka tanong, kanang relevant. pa ka Relevant. tanong. Correct. So, mo abot tani mag-abot. So, tasan pa kagkilay. Kami, magpahipi lang mis corner. Inko, sige lang, okay lang pa. Unahan na sila ilis. Mo siya, gira na kay sila, anak na kayo. Okay, sige, kita na mag-ilis. Barog. Kailan ko, Ana. Ya, human na mi, smile na lang. Sige, okay na. Gawas na. Lingkod na lang mi dito, mo smile na lang mi. Oh my Ay, God. nagyapon taday. Correct. Ana naman, pero, Kini siya, Miss Shondor, you mentioned relevance. In kuan magod, for example, in apparels or in wardrobe, na yung mga trends nga mag-usab-usab, magtuyok-tuyok. How about in accessories? How do you keep up with the trends? Bitaw. kuan siya, it's more on kanang culture sa uban countries. Okay. Kay mo base ko, actually, traditional magud ko na accessory designers. I don't do trendy kaayo. Okay. Kidali kaayo mawa. True. Kana sad mo na kay kuan dali mawa. Dali kay mawa. Mo patok ka karon ana, sige you're selling good nya. Dili ka sustain. Correct. Munang uban accessory designers. Mawa ra, no? Why sustainability? Muna Kaya dili consistent. Mawa ra sad sila. Mawa ra sad sila. Correct. Kay for them kay murag one hit wonder inko Correct. dili man. Mana ko okay. Pero di man ni magdugay. Di gyud magdugay. Correct. Ano nga na? Mubitaw lang ko nga kanang muna ikaw ba nga it's been how many more than 10 years ka you're a household name specifically here in Cebu, so within the Visayas ba, and then of course in Luzon, in the Mindanao and other countries, so kana ba nga kanang grounded gyapon ka mami as in ni ko sa among podcast. Bitaw, Bitaw, as in ka na. as in, my Nagig God. ko ni Shane, mami, maganda uwa mo. Diba ba kaon sa yung first nga kung hindi siya mo tuo? Nga siya sure ka. Kasi na siya ko nga kanang ni anak ko niya gamay ba naghambog ko niya gamay nga yes sure ko kung amiga ba yan ako sa Mami Shandar. Then kibaw ka no, it's humbling man jud for me because when I'll give you a story about it. I think si Mami Shandar pa kadong gani. The story about when I was in Hong Kong and naa sila dito. I was there, mura ko kanang public relations or in short, mura ko alalay nga iikwan sila, i-tour sila, i-welcome sila sa Hong Kong and all. And like, iba ko say nice, Judan nila, kaya dili sila mga mata pobre. Dili sa kanang, kan ko, Di ka Mami Carrie ko, Shandar ko, umute, as in, sila pa siya kanang mga, Shane, dili, kaunta na then, dili arte sa food, dili sa kuan. Pero of course, mangita man siya nindot nga food. Pero wala lang, dili ra deliberately arte. Di siya ana. Kanang kuan ka humble. Mo to nga ko nga, uy may tag inig ka balik na ko Cebu magkuan pa mi kanang amiga pa mi and then now, see? Diba? Confident The ko. fact- Mo to nga nahambog siya ko nimo nga ni yes lagi siya. Ako jud gi-screenshot mami. Today's episode is made possible by our official coffee partner, But First Coffee at Ayala Central Block, Cebu City. Whether you're heading to work, studying, or simply taking a quiet moment for yourself, But First Coffee Ayala Central Block is the perfect companion. It doesn't just keep us energized, Correct. it elevates the whole experience. But First Coffee stands out for delivering cafe quality flavor in an accessible, everyday way. Good ideas begins with a cup. Great conversations begins with But First Coffee, Ayala Central Block, Cebu. Kung saan mga kanang mga funny moments mo ma-share, mami, like kanang mga events, nga Yes. makaingon ka katawanan kaayo, or something nga you wanna share sa atong mga viewers nga wala pa nahibawaan sa mga tao. Mga funny moments nga kanang kuan sa imong mga kanang sa imong mga events may nakitaan and then sa Pwede imong- ra di mo drop og mga Mga names sa names, events or names sa mga tao. Dagan man siya ng mga funny moments. kanang naabay kanang Ay kanang ba Sige. funny moments usually kanang crowning of Miss ana niya dili mao. Dagana dito dili ta pa magsige yung anak kay dili mao kay tungtong na diri kon dili ibali man. Unya mga tagak bi ang uban. kana mami matagak natagakan How do ka you feel crown about it? nakataga no? Oh, nakataga ka. night times. Night times. No? Nagi times na damag yung uban na kanang usahay mga saba mi sa likod
Pero amo na nang gikuan na kana. Dili lagi ni inganaon ang inyong buhok sa inyong kandidata kay among mga Anak, jud masaluyo. Dili ni masud mo corona. It has Di to be ba, crown Sud? ready, no? Crown ready, jud no? Na naguol kay ko kas ganan sila ani gyud na specific. And then, Pero they're happy na. Sige, I'll mention it na lang kasi they're happy na. Kanang himuon ang kalamay into a crown. Like, a delicacy ka adala na lang. kasi, Ang bagol ang yun. bagol mo ang crown. Oh my God. Oh. And then, di ba namin yung aesthetic, no? Labad kay kung unsa. Bagol inspired o ang bagol, itself? inspired. No, bagol Di, inspired. I think ang Okay. bagol should appeal sa crown. No. Dili inspired rin Oh, siya. inspired yun. Nya irregular shape and ang kuan. Ang, Oh my God, kana di ay. And then, wala, it took me... Ang color pag sa stones, kay, a little brownish. Correct. okay. Lisod biya kayo niya. A touch of gold, anak tanan. May gani. When I design man good, musud mo na tanan, marag ako ni kuan tanan, kay mo man ni kuan sa client, anak. So ako sige, push ko kuan. I-tweak lang siguro. Di correct. man jud pwede. How Kay did it mo turn man jud out? kuno na, ana. Ano. Ko sige. Kalamay inspired. Sige, go. Bala na. Pila ka kalamay ang imong gipalit, mami? Para ma-inspire. Para ma-inspired jud ka. Zoom. Happy to magbuba akong phone. Sige, zoom. So, As in? So, in the end, in the end, guwapa. You were able to do Para, they were happy naman. Happy kaayo gyud Oh my senior. God. Happy kaayo gyud sila tanan. Si- Ako sa nagtanaw bito guwapa mo din, no? Siguro magpakabuang siguro ko sometimes when I design. bitaw. Kay mas kuan, which works every time. Naay ka nang when I design accessories, kung magnaning ko mag dili kay feel pero kanang laguban ako mag wala ni patok lagi. Meron yung ana. Oh, I mean, If you, ano go, siya nga if you go moments. against the grain, no? Yes, correct. Na. Unsa pa yung mga weirdest design ni mo, mami? Nga feeling Nakalimutan ko nga, dili ni mo man nga gid ako kanang murag kanang di man dyan mao pero sige daw ko na after ni tribe. When I competed for Paris, na dito gyud naglabad akong because kay kuan ako kanang hair comb made out of carabao shell, carabao horn. Okay. Tapos, Na gamay biya kaayo na. So gipadako nako with ibutangan ako kanang mga intricate design sa kilid. Pag abot sa kuan Philippine competition, instead on nagibali nako og kalit. So ni cover gamay Cover sa now. now. And it worked. So I flew to Paris. Okay. You went to... Laisyo. Oh my God, Dili that's so siya nice. conventional lang na kuan ana diri twist bitaw na ko tubang ka diri gamay bi para kuan ka sa muka ni oy. Pero mahuman na ba? bitaw. Pero it turned out to be a Oh, success. Statement piece. Statement piece. Jud Pero siya. when I competed there internationally, kita sa kog version in China, kumanghod. everything in China sus nagyod dito tanan. Na tinuod mo tuos sa jud ko tanan. Moingon jud kag Oh, kanang gingon, everything's China. Moingon lang ka nga kanang I think kanang dental floss nga na ay Bluetooth na siguro bash. Kuha na ng clones atong selves Kanang nasa tinuod jud China. na jud sila tanan. Pero it boils down to creativity and ang imong sense of taste and Taste style. jud. Ilatag na nila diya tanan. Naragin na nimo on how to assemble. Kani mami, I'm not sure if naka-encounter ka or wala. Pero unsaon pag-deal sa mga sobra ka-arte nga mga clients nga kanang ang ilang demands kay murag dili na gid siya. Ako posible. iuli ang kwarta. Char. Bitaw, straightforward. Tinuod ko ako sa siguro ni kanang pangit na dain. Pero unsaon nimo Abit ako. pag-approach? I would rather straightforward na kanang di ko ganahan na mag-away ta. I think it's best na you go to another designer. Are there prominent people nga ingon ana ka demanding? Wala, ka-prominent people are the humblest persons na Nga clients. clients. Kaning They mga, understand your craft, no? yeah, Kaning mga kaning mga kuan. Nagliso. Sus, ginoo ko. same ra gid sila kana sentiments po niya. Labi na kanang trabaho sa mga IT park, mga nana. Mayroon dyan kag, ngingigaw, mura makag nakapalit na ako. diba? Tinuod Bitaw, no? Tinuod bitaw. Nay mo gid. hangyo ni mommy. Nay mo hangyo kung magpahangyo man ko. Okay. Kung buutan or kanang Mm-mm. need kaayo ba na marag it's my dream shoes or it's my dream tiara
sige, ang yun. Or sometimes I give freebies, pagani, kung may... Actually, Pwede uban na ka ng, sure ka? Ulit kung kwarta. actually, basta gagamit ako ng shoes. Because Heels? Heels. Okay. Kaya one time ni Murag ni borrow ko ni Mami dito ko sa ila place and then Murag ni borrow ko nila siya shoes. Gigamit ako sa katong kuan ba? Yeah, Katong competition. So, muto and after that ako sa gi-online pero kanang 200 kanang magpa-borrow sa Mami Carry pero Mami Carry Mami Shandor pero depende lang kay Ifa man ko basta dili kay Ifa dili siya Kung di ka IFA, ay nalagbaro. Just best bitaw ay Nga na try lang. importante sa imong kuan brand ba nga gibutangan nimo custom made. Okay, everything's customized. Bespoke yun. bespoke. As in From scratch. Diba? laisyo, di ba? Papakasud ko. Ginaningan gid siya. Yes, sinood siya na. Oh. Munang muna akong rate. Correct. From scratch. Sinood siya na. Okay. Di mo ko shop. Dili man siya kanang kuan kanang mo palit lang and then i-embellish lang. Like, From like from the rack. scratch man jud siya. Oh, Yeah. yes. Sus, ay uban na kuan. Crown maker, dako kinapadyant. We sure siya. Crown maker yun siya. Pero bahal kay ang singil. Unya ka nang kaura man siya. Pero tanan, moingon siya ko tanang pageants diri mo. Kani corona shandar siya ako madunggan. So that means to say, kay Verlaham, it's because it's shandar. Pero nasay uban ko ansad. Uy, na places na Grabe si kay Kangyo. kanang grabe nagmugo sila. Nya manawag lang kay for canvas nila ana ba? Mao ba? Ito Unya? lang again. Wala usay ka di na ako ma-entertain. Iko kaning mga samsaning yads ko ano nangutana kong pila. Ana Canvas lang. man ni maka-feel man ko. Oh, dili direct nga magpabot siya sa imo mga canvas Hindi ka na lang. nimo na din is Miss Chovanes di ay nigigamit. Nasa kuan din nigigamit. Nading ana. Nanging ana mga bagagnaw. Di ba? Murag i-undermine kano ano? Oh, pero kibaw ka, it's more practical you get promoton. Go. Actually you get it's actually more practical and more economical financially and last long pa na ninyo. When you get a crown from me, kay long lasting magud siya. Dili every year magsige mo og palit og mga baratuhon. I-times kuno na nimo og pila ka years sa inyong baratuhon na corona. Bitaw. Kira Nya, tinuod. og kausaran ninyo ikuana na mao na mangyapon na. Correct. Ipalit na lang yung quality, di ba? Ipalit yung quality kaya ang quality Sila magdugay kay- pa sa Ilang jud. mugo lang yun ang ilang gikunan. That's culture man sad. Kanang karong crown, sige, baraton lang ta kay mo napabitay budget na sa next year for another crown. Ana pag yun sila, baratuhon na lang ta, pero ang butang dito si kuan nila, bako kayo, Ganda sakpan amount. mo na usually. Ay, okay. Kanang ilang inig ka. Kasi tawag ana. Kanang canva kanang ibutang nila sa kanang amount ba, for example mo ni siya ang needed for the crown. For example, ati butang Butang sa down is resibo. 15k. Ana lang 15k ang crown. Ibutang sa kuan resibo kuan 25. Kay gimogo. Kay Mogo-mogo. mogo siya. Lychee ang flavor. Ginoo ko. Diba? Ibutang pas ref para bugnaw. Chak! Ay, ganahan ko. Mami, ganihan. Actually, kani karon kwanta kanang play ta. Okay, what's the name of the game, Bash? It's smash or pass. Smash or pass. Pass is pass, Jud. You don't like the You don't the like person. them. You don't like. That's musulti lang ka. Pero mohatag ka na mo nga why you don't like that person. Okay. Like, Bet, wait, nimo or dili. physical bet or di. And then man kag-smash is something murag, pwede na ko siya ma-date, pwede na ko may ana. Ereng-ereng. Ereng, ana lang. Sige, go. Sige, go. Sabi ko mentioning koan, six na? ka koan, personality, and then, mana lang ka pass or smash. Okay. Sige, number 1, OJ Simafranca. Oh, pass. Ang ano man. Friends. Okay. Oh, di ba? Next. Kenneth Kabungkal. Pass. Why? Model. Friends. Okay. Oh my God. Magpas Kali. yung tanan ay. Eric Visser. Na, samot pass. Kay friends Friends ka. pa silang lagi. Oh my God, puro pass si Talan. Lorenzo Isip. Kinsan. What's ka ilahap? I have one. So wait, sige, go. Dieter Ocampo. Ay, smash. Char! Ay, Smash! same! Alas. Same! Wala siya di ay? Giman siya may nato na. Smash corrects. Nga Di naman, ko nga na kuan. Dieter.
Gwapo mo kina siya sa personal. Lagi, no? Mahal gid siya. Kirk Bondad. Ni, pass. Yeah. Di siya, feeling ako di ka ginag-models. Di sa ka ginang Allen Kiblat. Friends. Kinsa? Allen Kiblat. Ah, Ifo sila okay. bash. Ako na, ifo sila bash. Yolo Pascual. Yolo Pascual. Smash. Papa Smash, P. Papa P. Koan, let's koan bib ka ng mga bata. Donnie Pangilinan. Ay, smash. Lumusin, lagi mo mga band. Oh my God, kani. Danielle Padilla. Ay, pass. Pass. Same sa to. Bitaw. Di siya siya kung ano. John Lloyd Cruz. Pass. Wala di isa siya. Derek Ramsey. Na, samot pass. Red flag. Red Char! Ay! Who else? Sige, go. Kinsa pa yung muna na. Hala, more than 6. Di, kaya bang ko. Kaya siya more than 6. Sige, ako, kanina lang. Ang 6, kung naman kay artista man ang uban. Kasi katong mga kailan nato in our circle, sa ngani sa Cebu, na-mention naman ako 6. So, let's add more ng mga familiar sa mga audience. Sige, except ni Piolo Pascual, kinsa imong ismash sa The Hunks. Oh, huma naman day si Dieter. Man no? naman si Dieter, yung get shoes. So, Jericho Rosales. Jericho. Smash. Pass or smash? Pass. So, ingon na lang ko kinsay mas smash siya. Si Go. Joshua Garcia. Joshua diba? Garcia. siya. Okay. Si, kinsa pa ba? Si River Cruz? Dili, River ka na sa PBB. Sa PBB? Si River. Wako ka ba sa apelido? Basta si River sa PBB. Nakay unsay tani nakay mold nga kuan. Ako na banto na something. Si Joshua River. Kinakag mga baby face, no? Mo ba? Dieter baby face ba ya? Si Kuan. Si, kinsa pa ba? Who else? Enchong. Anchong D. Ganun baby ka ni face. Anchong. Ganun ka Anchong Okay. D. Ano ko bat si Anchong? Ganan ko ka ng smart. Okay. Char, diba? So, sapiosexual si Mami Shopee Shandar. sexual. Kaya ganun siya smart. Ganun siya. Ma-arouse siya og smart people. Para na ko. Ma-arouse kog smart people. Ikaw, Dash? Ha? Ma-arouse kag smart people? Or Di- ma-arouse ka kung note siya? I already expressed it before. I'm sapiosexual. So, I'm really interested in Lahi na sa smart sabi. people. I-search ko ng mga chakadings kung ningon siya sapiosexual. Or sapiot. O sapiot lang siya ka kay sexually active. Na kay mga events nga kanang gidali-dali ka nga apilon kanang mission doors na event in Annie and then we need this pero tomorrow na. All the time. A lot of, all the time pag yun. And are Really? you kanang were you kanang unsa man siya kanang naanad na lang ka kay Naanad. inaana siya? Because I could do your request in 2 hours. Wow, Ay, sure. amazing. As long as kompleto akong components. And if you're a good friend. Okay. But you try kanang naka-try na sad ka nga mo kuan jud kanang moingog no. Yes. Is it hard for you to say no? No. Kanang, have you tried nga na-try-door ka sa client? Nga kanang wala ka na dayavan or Or ging na lang kay Gcash na lang na kung ng half. kanang, Na-delay, pero Na-delay. normal naman na siya sa business. so you just let it pass? Actually, I grabe ko og trust to clients. To a point na ang client ay mauwaw sa kadugay na mo bayad. Yes. Do you choose clients? No. Pa? No, ma'am. Never choose clients when you're in this industry. Okay. Listen to that, guys. Okay. Never choose Because clients. kung mapakaingan, di ka mabuhi ano na industry. Oh my God. But how are you going to trust them if you, like, just say you don't even know them? ma-feel man na nimo when you converse with them. That's why I really want to converse clients. Oh, Okay, first, no? Okay, So- you would know man good, you can profile immediately ba? Hindi tao, no? Kani ko ani, okay ni mo bayad. Or you do a little research. Or kanang first time kanang meeting, makaingon man jud kag lagob man ni siya. Bitaw. You know, Kaso wala pag, have you tried being lowballed by a client? Kanang ang price bang kanang price nga kanang sabi ni, likuan siya. pangayuan na lang ni uy. Pangayuan na lang dili kanang grabe na jud kay for example ni Oo, tagaan kana- na discount. Usually Mo request pa jud another. o kun usually ang anak kay mo anak raman ko busy man ko uy. Mo jud di ay. Kanin ana no? Kaya naman sa mga bagagnaw na mga. Oh, Bitaw, kanang unsay maingon nimo anak nila Mami Shandar nga kanang respetuan ninyong price uy. di respetuhan jud ang craft. Yeah. Siguro kanang
kana maing ana na types of personality, I would tell them siguro na you do business and you do that to your clients. Bitaw. And how would you feel? Biton, we'll see. Tinuod And jud. then you come back to me and then you tell me my price again if you're willing to pay or not. Oh my God. Tinuod sa jud. Diba? Motuo sa Kaya jud. murag ka nang halos na magipangayo. Usay kan makaingon kag negosyante man ta ka. Oh, you should know. Lagi. I'm not doing this business para di ko mukita. That's why I'm doing business para mukita sa Oo. Correct. Correct. It's not that Dili charity. Oh, charity. Dili nga. ni siya. Correct. Diba? Unsa ni flood control? Cha. Bitaw. Di siya ni flood control. Ay, pero dili siya kuan ba? Dili di charity institution, charitable institution. Uy. Bitaw, true. Nga kanabang everything na lang is for free or kanang Correct. ikuan na lang jud ka. For example, grabe ng discount, another Pangayo. discount na sad. Hangyo. Kuwaon na lang ka ni. Diba, that's one thing I learned in kuano kanang karma. When you do kanang ingana gani na mubalik ra man gihapon na nimo kanang magsige kag hangyo. Tinuod. Diba? Ikaw na sa po na, ikaw na sad kasuway kuan ka na in the kasuway. future. Makasway na sa kaana. Ma-feel ni But ni if mong you're good gihang- to your clients and then you give discounts and then alagaan nimo sila and then after service times 2 ang mabalik nimo. Correct. Or you dive down because your client is so kanang buutan nimo. Mabalik na sad gyud ba yan nimo. True. And then with that statement ba, I just want to know kanang grabe jud ang yung friendship ni Ma'am Tessa Prieto Valdez. Yes. And then How did it start? she's kanang promoting you all the time. She's wearing your designs all the time, Jud. And how did it start, Jud ni Ana? Actually, Tessa, she treats me now as her best friend. She tells everything, her life story, blah, blah, blah. It all started with a common friend, a designer, si Ronald Villaveles. Okay. He introduced me to Tessa one time. Na, she was hosting in Cebu. And then, parang kanang, she needs a parasol for the event for PLDT in CICC. So, I made one. Unya, after maragdi nang siguro ni siya mobalik na ko uy kay ana gani moto eventually sige na siya contact na ko until now as in So, everything katuloy first, the ang fascinator first time. dash, ang kaning yung mga and the good pamboy thing na about kuan. it kay when she tells me I need something for this event, I'm wearing Rahul Laurel and I would just ask her unsa na color siya, I'll be wearing red. Ana na siya? Oh, so Mark, I need this kanang ana I'm wearing yellow. So ako na lang mo kuan. Ikaw na lang. Kabaw na kasi ang taste. Mo kuan siya kanang Mo coincide siya sa coincide yung siya na kuan. kanang no questions asked ba Ask mo ba. fit ra sad. Wala siya kanang murag super details ba nga mo ni siya. Ano siya Talent wearing na yellow. gina, Bash. Talent na jud. And then you have the connection already na jud. Kanang connection that dili kuan ha. Na dynamics niyong duha ba kuan na kaayo. Yes. Grabe yun. My God. Muto ka mami nga ang mga Cebuano kay kusog mo hangyo. Dili kusog mo hangyo ka ng kuripot. Okay. Correct. Tinandash Ganahan nga I'm wearing shandar pero grabe na day kaayo ang Hangyo. hangyo. Ganahan Tinuod ba siya quality. na? Mo na Ganahan yung quality pero hangyo kaayo. Ay, Even I'm on wearing food. di ba? Food, ganahan sila ka ng lami na barato. Manan Cebuano. Itong asa man na no? I don't know. Bitaw. Anak yun ang Cebuano. Sige, lamig barato. Ato tas mahalon. Kamahal diri uy. Then mura to. Mato tas barato. Hello, uy, kaunsa man ni diri uy. Asa man jud imong gusto. Muna siya, kanang people from Manila, I have friends in Manila who are producers of concerts. Una yun nag-Cebu. Because? Mupatok sa Cebu, mupatok sa Manila. Tilaod sa jud Okay, no? Cebuanos are hard to please. Bitaw. O sayo gamiton sabihin na sa uban mga Cebuanos nga wala sa G dapat i-please. Di ba? Hard to please Hard niya, to murag- please as murag Dili angay. dili angay na may uban na mami, di ba? Ah, Bodong usually gamiton na siya nga hard to please. Correct. Kay kami gad usually kung na mga expo so magpagawas mi mo kuan mi og trailblazing na mga designs mi ko kani di ni mo siya mo patok now in 2 years time pa ni which is true all the time. Really? Yeah. Na ko'y question sa Domi. Are there specific models na kanang angayan jud sa accessories lang or depende sa imong line of kanang accessory karon? Dili when it comes to kanang sa accessories gyud specific me when it comes to neck and height and kanang the way they walk. Okay. Kay
mas ma-project man nila more on kung sa neckline, kung Okay. necklace, sa body when it comes to kanang unsay mga belts and everything. Not Even internationally, mo sa ang not standards specific. specific. Yeah. Sinaji neck bash. Bitaw. Sa neck dia bash. Bitaw. Ano, Asa ang mas lucrative nga part sa business? Making shoes or the accessories? Yes. Accessories. Okay. Why, mommy? Kay murag second nature nako. Labad man ang shoes good sometimes. Because you deal with a lot of pressure. Yeah. Deal a lot of deal with people na it's on the working class na ako. Super Bitaw, no? Bitaw. Kaya mas mahal Bitaw. ang accessories. bridal shoes kay may nindot So, do you still call bridal shoes yeah, until yeah, now? bridal shoes. Lahi po di ay siya noog kuan. Yeah, ang lahi bridal sa. shoes. Lahi sa siya department ng Lahi siya bridal shoes. Okay. Ang pageant shoes o bridal shoes o fashion shoes. Lahi-lahi Lahi sa- sila. Mas Mas comfortable halin. ko sa bridal shoes. Okay. Okay. Nice. Yeah, second ang katong pageant shoes kay mass production naman na. Correct. Mass production. Should Labad lang kay kanang sa ang terms of imuhang delivery date. You would never know Na because kay these are kuan. people. Yeah. Correct. They are not machines. Correct. Yeah. And unlike sa akong counterpart in Manila, machines naman sila dito. Ako diri handmade man. As Mas in. mas ilang production. And muna in business nananay mga human factors na involved. So maglabad imong ulo, dili mo work kay hilantan, di na. Ana magina. Bitaw. Obviously, mami, sa imong brand, na ano, kay manpower, no? You have people Yeah. working for you. Are you that involved in when it comes to like production? Yes. Kana. Yeah. Okay. You still involve Especially yourself. accessories and crowns. Tanan siguro I need to touch it before delivering the item. Kay murag magic touch ba? Correct. I know you know. Okay. Pero more final touches na lang, Yeah. ana. Okay. Especially kanang ni kuan ko kanang Shandar earring, Shandar eyes, I call it eyes ang earrings. Kanang lucky charm. Every time mo gamit ana muray na man gyud. Amo ba? Proven and tested gyud na siya all the time. Munang ako na siyang i-keepsake usahay, i-gatekeep na ko Gatekeep. ba. Keep mo. Kay uban ka ng ana ko. Ko sure ni mo, ano ko sa kong assistant, sure ta, ano na to, ana na. Laisyo. Sige, go. No, O, sige, kinalagyan gyapon, no? Superpower. Superpower siya ba? I believe in kuan, siguro charm. You feel, bitaw. exactly sa, nasa ko'y part na ng motoo ko. Kay mami, are you kanang, maldita nga boss? Dili, no. I'm pasensyoso, grabe. Nga boss? To a point na, muhilak na lang ko sa kong kalagot kay dili ko mga masaba. Pero Is it effective? Or do you think ka nang I don't maabuso ka, ana, ingana? Yeah. Especially on sa Have you- lahi na production line. Okay. Uban ka lang mo, nutas ay, di man ko kasabaan na, ana siguro nga thinking Or mo. abusado. Sorry na, Not yun, part of business niya. Muna, patience. Pero, tinuod siya na. Tinuod yun na. Oh my God. As in my God, I'm so happy to talk about this because it's been a while we haven't seen each other. Yeah. And it's As also in, something grabe. wala pod na Something nga wala siya nakuan. And then, sa mga kibaw, mami, check-ins. we are very happy sa UCSP and I'm very proud should nga usa ka niyas ka. It's because I think nobody had interviewed you about Podcast. your podcast. Is this about, your first podcast? First podcast. about your craft, about Shandar and all. But then nahappy lang ko kaniya sa jud ka. Yeah. And then before kanang sa una kay sige ko na sa una niyo ko Ma'am Shandar pag invite. Uy kay busy ka ayo last year and all and. Sumuto ni ko nakaguts na ko nga mo invite kay feel na ko di na kay siya busy. Naniyas siya karon so muna siya. So, because sure, sa imong kuan, sa imong craft, sa imong aesthetic, sa imong unsa tawag ni how did you started? Kani siya another question na very important jud makaibaw sa ang mga chakadings. How's your sex life? Like and subscribe. Is it good? Is it flourishing? Is it or okay lang active? ba? Or kanang sa shelf lang nato kay ako kay
in cobwebs na Chico Mother. So, Okay lang. Na- We're okay. humans naman, Ah, di ba? Bitaw, naagid siya. Nagiray part ko na. exactly, muna siya. Mga Lami siya na siya. Sexually active ni ako mga assistant. Pati ang assistant, ganahan ko, pwede mga yo, o referrals. Sila. Referrals, me. But anyway, mula siya, at least kibaw na mga chakadings nga. Yeah. Fun- And also for our fun siya. chakadings koan, mother, ngano importante, can you tell them why is it important to accessorize Correct. in fashion? Siguro kuan. Number 1 would be self-confidence. Yeah, number 2 would be kuan. Styling. You need to feel good. Okay, once you accessorize. Sometimes mga good in a day, you feel so lousy, you wake up on the other side of the bed, you see yourself, dili ka gwapa, mag-earrings ko. Or magkuan ko, I'll go to the mall, magkuan ko, mag-accessorize ko gamit. Bitaw, it makes It difference. Makes boosts your you- confidence, yeah. man sa Jud. Tinuod Jud na. Tinood yun. But mamiyon sa mga advice aning mga tao nga grabe sad mo accessorize. Sila, Kada bang sobra na Jud. as long as dili bugat for them, go. Bitaw no? Kanang is there a rule for it? Nga No. kana for example, if you're wearing an earring, dili pwede mag-necklace. It's a French rule. That's man a French rule. Sige, That's a let's French talk rule. about Let's talk that, about B. Corno. Kanang mga rules in What are French accessorizing. Now, ang sa kuan lang French styling lang yun na mag-earrings ka, okay, mag-necklace ka, okay, earrings. Or Okay, ano, that's a wala. French rule. French rule. Pero when you go on naman sa kanang sa for the tropics, you accessorize with pila ka buk yung kuan nimo. Correct. Pwede. Like, pwede ka mag necklace, Multiple bracelet, bracelet tanan. na. Okay. And then kanang nasa uban na fully accessorized po kaayo. Correct. Grabihan naman. I don't mind basta as long as di makabugat sa mga kamot. Correct. Go ahead. Do you believe in kanang kuan, mix and match or dapat kuan siya mo siya terno? For me, nalahi ko before terno. Karon lahi na. Mix and match. Good work. Basta bagay. Basta Sige, bagay. Basta bagay. does it really have to match the outfit? Pwede naman di. Okay. As a kuan mother. kuan- Sorry. Cool. The stereotyping, kinanglan matching. Pero now, I see it, mas lami man siya i-mix and match. Okay, as an accessory designer, what is your go-to accessory? What is for example from Marvel Chicaning so mabisyan daron sa kanang go-to nga accessory nga kanang pwede jud nako nga mabili Bisag dal unsa. bisag asa or bisag unsa nako isulobon. Is it an earring, a necklace? What do you think for you? Earrings. Earrings. May safe. Bitaw. I Ki- can attest. Yeah, di ba? Okay. Not Bisag all the time earrings you ra. wear kung ano, Necklace, no? necklaces. For fine jewelry, siguro yes. You can Yes. go on gold necklace. And for fashion Fashion. accessories. Earrings jud no. Earrings. Kay, pwede kikay, pwede kuan for... Bitaw. Yes, tinuod jud ang na. earrings. Kani, let's talk about your accessories, kanang pet peeves, or mga ex ni mong makikita ka ba nga, Diyos ko, di magdili. Plastic! Crystals! Plastic and crystals? Nga, Plastic okay. crystals. Pet peeve, kinanako. Chug ko ganun. You don't Kung like. makita ka, Nakita ka? Ako, pahubo kung pwede. You don't like plastic conjured nga designs? No. No. mga red flags ni mo in accessorizing. Can you go on crystals ko, no? Ana, pero plastic. Plastic. Ayaw lang. If it's kanang grabe ka loud and kanang Yes. glaring, glaring. okay na ka ana. Okay ra as long as angayan. Ang ayan. As long as tinuod nga bato. Og angayan. Og ang ayan. Bitaw. Unsay dapat mga accessories mo ato sa club? Kana bi? Murag para makabauta? Unsa man club kanang like the one you're wearing. Kanang May nga nira siya. Diba? Pang club today ka, bash. Clubbing. Hello, Chakading. See you in the club. Kay number 1 for women, kung mahubog, grabe ba kay mahubog ang mga women kay Correct. So true. mga last na Mga mga ear- dunggan nila. You go on simple lang. Bitaw. Bitaw, ay na ka ng mga grabe na kayo sawi-sawi, mabitad, no? Not unless if you go on clubbing na nag-champagne lang ka, pero social ka din. Sige, go ahead. Pero kung ato kag mga kanang mga clubs for the young ones, ayaw taon dahil. Bitaw.
That's Mabitas. So true. Mabitas. Mabitas imong Dili pa dunggan. maguba imong earrings, maguba pa si imong Ay, dunggan. ginoo ko. Mabinat Sakit. pa. Yes. Yes. Kaning dili gini siya storyaan pero mi ay pero unsay mga nindot nga accessories for men or mga pa-men, Oo, kana. mga aya medals. Kuan, bracelets. Unsa nga mga bracelets? Kana leather bracelets. Kana mga ano. Mo na siya appealing tanawon. Appealing. Uy, maya-maya pa dyan ako yung mga leather bracelets. Okay. Kana leather bracelets for men, for maya-maya. Is it okay nga mag-pierce sila diri nga? Okay Okay naman naman. as long as angayan. Ang ayan. Dili addict tanaw, no? Dili addict tanaw. Okay na may uban nga kanang itom ra ba? Oo. Like kanang unsa ka nga mga earrings kanang itom nga kanang mga imong-imo nga mga kuan? Yes. Blackheads. Char! Di ka kanang mami, habat kanang tunnel, kanang magbuslot ang dunggan. Is it okay for you? Yeah, okay. Okay na Okay siya. na, as long as angayan. As long as nice Swarovski. Dili na siya culture appropriation. Dili. Trending na na. Trend? Ang ano, di ba sa Africa man nga mga busot. Oh, na may uban pero dili man ang musulog bash, dili man sila Africans. Mga bogba ba? Di sila mga Africans. So dili siguro sad na siya siguro cultural appropriation kay miski dili Africans musulog ba yan na. Wala. Maging anak ba yan sad siya. So mura na siya. So okay ko sa bogba ba. Before we wrap this up, Bash, Fashion advice, Bash. before we wrap this up, I want Chikadings really want to know ba what are your siguro do you have a top 5 fashion advice, especially in accessories, shoes or sa as Top in- 5? Top 5? Do you have 5 or we have 5? If Mo you have naman, or 3 lang, sige, top 3 advice. Sige, top Three 3 advice. Know your event Okay. so that you would know what to style. Number 2, siguro kanang as long as you feel good, go ahead and accessorize. And then number 3, be comfort. Okay. Tinuod na. Is it comfort before style? Tinuod na siya. Yes, for me. Kay lahi kaayo kung nag-style ka niya, naglisod ka lakaw or nag-style ka na di nakakaginawa. Correct, tinuod kay dagang gig ko. Okay ra ka. Nag-style ka tapos nasakitan na di ka gigabitan, binat na siya di kay. Bugat na kaayo. Comfort lang and then pwede na ka mo adjust og kuan pwede. And I think and fashion, I have a 4th fashion advice if you want this to be included. Sige. Go for Shandar. Ay, Winner! winner tsaka din. Ay! Oh my God, Mami Shandar, thank you so much. Thank you also. You're welcome. Thank you for Thank As you in- so much. Yeah, Thank you it's so an much. honor. And it's an honor, Jude. And I think mo message mo na sila nga wala siya katuo nga na ka. As in, Starstruck promise. gyapon ko sa Starstruck Shandar. siya. Ikatulong na ko siya. Yes, thank you so much for coming and thank you so much for Thank you, giving thank you. inputs, staying being honest with your kanang and then thank you for inspiring people. Yeah, I hope you inspire mm-mm, Chakadings. especially kani mga Cebuanos who has this then kani mga students who are in accessory designing na aspiring ones nga kanang unsa gani this is your this is your guru, this is your kanang an example ba na if you're really good in your craft you will go far. And then Shandar is in the business for pila na ka years and still Shandar is still Shandar. Correct. And would you suggest this kind of business sa Yeah. mga... Why not? Kana siya. Kung But is it expensive? Expensive? No. Okay. Okay. As long as you know how to source, why not? Correct. Diba? Mga Chakadings, Chakadings, go na! Go na mo. Uy, ganaan mo accessories basta dili lang kachipan, ha? Correct. Plastic. Dili plastic. Okay, my God. If you reach this program, we would like to invite everyone, if you are not yet a Chekading or bago pa din mo na kuan sa inyong sa social Correct. media, just follow us. That's UCSP. Once you check us a parlor, we have in Spotify, YouTube, TikTok. Instagram, TikTok, and Facebook. Just Correct. like, subscribe. Once they check us a parlor. That's right. And would like to thank our sponsor, as always, But First But First Coffee at AL Coffee. Center Thank you so Cebu. much. Also, Sonner Studios, if you're planning to have a podcast or record something, record a product, shoot whatever, contact them on their Instagram, Facebook, TikTok. They're very nice people, good. As in super nice, super Yeah. Thank you so much, everyone. And tanan mga Chakadings, thank you so much for listening. Leave your comments if you have questions from Mami Shandar, Yes. sa Amua. Let us know on the comment section sa tanan mong mga platforms. And Mami, do we have to Do you have any something to blog or something and all? What ba? Sige, brands out there if you need kanang podcast sila.
Highly recommend. Thank you so much. Brands out there, message them. Yeah, thank you so much, Mami Shandar. Abi na ko mo-vlog pa si Mami Shandar. Murag dili na kailangan ibaligya ang Shandar. Hindi na siya kailangan ibaligya. Mura kita ang dapat niya Established. ibaligya. Thank you, you Mami so Shandar. much. Thank you so Welcome, much. welcome. Thank you. Love you. Thank you. And then so thank you so much. much, mga chakading. So, by the way, my name is Shane. And this is Lyle. And you're listening to UCSP, Unsay Chaka sa Parlor, Season 4. Your favorite Cebuano queer duo. Here to stay. And here for more. Yay! Bye-bye. Thank you, Mami Thank you. Shandar. Thank you. Thank you so much. Hello. Laoy.